तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? তোমার সাহস কি করে হলো? How dare you? आपको कुछ कहना है। তোমার কোনো বলার আছে? You have something to say. आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছো? Who are you waiting for? वो खुद को बहुत चालाक समझता है। সে নিজেকে খুব চালাক ভাবে। He thinks of himself as very clever. वो हमेशा अपने साथ अभ्यास करता है। সে সবসময় নিজেকে নিয়ে চর্চা করে। He always practices with himself. तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। আজ তুমি স্কুল এ যাবে না। You will not go to school today. तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो? তোমার এত লজ্জা কিসের? Why are you so ashamed? मैंने नई कार खरीदी। আমি একটি নতুন গাড়ি কিনলাম। I bought a new car. तुम्हें जो करना है करो। তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। Do what you want. वहां मत जाओ। ওদিকে যেও না। Don't go there. इसे यहाँ किसने रखा है? এটা এখানে কে রাখলো? Who put it here? मुझे तेज बुखार है। আমার খুব জ্বর। I have a high fever. ध्यान से सुनो। মন দিয়ে শোনো। Listen carefully. सुबह से बारिश हो रही है। সকাল থেকে একই রকম বৃষ্টি পড়ছে। It has been raining since morning. मैं 12 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। তোমার জন্য আমি 12 বছর ধরে অপেক্ষা করছি। I've been waiting for you for 12 years. यह भविष्य में उपयोगी होगा। এটা রাখো ভবিষ্যৎ এ কাজে লাগবে। It will be useful in the future. आपको विश्वास करना होगा। তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। You have to believe. मैं रात को रोटी खाता हूँ। আমি রাতের বেলা রুটি খাই। I eat bread at night. मुझे नहीं पता कि मैंने अपना मोबाइल कहाँ रखा है। মোবাইলটা কোথায় রাখলাম খুঁজে পাচ্ছি না। I can't find where I put my mobile. मैं आज नहीं जाऊंगा। আজ আমার যাওয়া হবে না। I will not go today. मैं उसे खोज लूंगा। আমি ওকে খুঁজে বের করবই। I will find him. मुझे अकेला छोड़ दो। আমাকে একা থাকতে দাও। Leave me alone. आप रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। তুমি দাঁড়াও, আমি 5 মিনিটের মধ্যে আসছি। You wait, I'll be there in 5 minutes. अब कुछ करो। এবার কিছু একটা করো।
Now do something. उसने मेरा अपमान किया. সে আমাকে অপমান করল। He insulted me. मैं थोड़ी देर के लिए ट्रेन से चूक गया. একটুর জন্য ট্রেনটা মিস হয়ে গেল। I missed the train for a while. कुछ देर चुप रहो. কিছু সময়ের জন্য চুপ থাকো। Be quiet for a while. अंधेरे में रहना बहुत डरावना है. অন্ধকারে থাকতে খুব ভয় লাগে। It is very scary to be in the dark. वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे. ওখানে যেতে 5 দিন সময় লাগবে। It will take 5 days to get there. सीधे जाने के बाद बाएं मुड़ें. সোজা যাওয়ার পর বাম দিকে ঘুরবে। After going straight, turn left. मुझे 500 रुपये उधार दो. আমাকে 500 টাকা ধার দাও। Lend me 500 rupees. मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ. তার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। I can do everything for him. तुम नहीं आते तो मैं भी नहीं आता. তুমি না এলে আমিও আসতাম না। If you hadn't come, I wouldn't have come either. तुम मेरे साथ आओ. তুমি আমার সাথে চলো। You come with me. लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत है. ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর। The boy is very beautiful to look at. क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? তুমি কি আমাকে বলবে না? Won't you tell me? आप चाहें तो जा सकते हैं. যদি তুমি চাও তাহলে যেতে পারো। You can go if you want. मैं घर वापस जाऊंगा. আমি বাড়ি ফিরে যাব। I'll go back home. आज के लिए बस इतना ही. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना.